y quiero soltar todo lo que tengo para darles. And I want to release everything that I have to give to Y you. comienzo en 2 de Corintios capítulo 1. And I begin in 2 Corinthians chapter 1, Voy al verso 20. and we're going to verse 20. Así que tome la oportunidad, So take this opportunity márquelo en su Biblia. and go ahead and put it or highlight it in your Bible. Le dije al pastor Tito el domingo pasado I told Pastor Tito last Sunday que iba a tal vez that I was maybe prohibir I was going to maybe prohibit la Biblia en los teléfonos en la iglesia. the Bible in the cell phones at the church. Porque hay gente Because there are people que parece que están en su Biblia, that it looks as though they might be in their Bible. parece que están tomando notas, It seems as though they are taking notes, pero no lo están haciendo. but they are not doing it. Tengo 2 o 3. I have 2 or 3. No, vamos a dejar eso. No, I'm playing. I'm playing, but I'm really not. En realidad, But in reality, creo que es importante I believe it's very important que un discípulo for a disciple aprenda a estudiar. to learn how to study. Y el que estudia And the one who studies normalmente lo hace con papel y lápiz, normally is done with pen and paper, con un marcador. with a highlighter. Normalmente se tiene la Biblia para marcarse. You normally have your physical Bible to be able to highlight it. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque muchas veces, o lo que yo no escribo, Because what I do not write, lo que yo no tomo el momento para marcar, what I do not take the time to highlight, muy pocas veces lo recuerdo. it's very rare the time that I remember Por it. eso es bueno siempre escribir, That's why it's always good to write, luego ir y repasar las notas que usted escribió. then later go on and study the notes that you wrote. Tenemos mucha gente en las iglesias And we have many people in the church viviendo vidas derrotadas, living defeated lives, no por falta de palabra, not because of lack of word, pero por falta de entusiasmo en el estudio, but because of the lack of enthusiasm in the study of the word, por falta de disciplina en el estudio de la palabra. because of lack of discipline in the study of the word. Tenemos personas en las iglesias We have people in the church que no conocen las escrituras that do not know scripture porque no leen las escrituras. because they do not read scripture. Y se hace difícil And it is difficult vivir una vida en victoria to live a life in victory si yo no conozco lo que me da victoria. if I do not know what gives me the victory. Esto no se trata de yo leer un versículo al día en mi Bible app. And this is not about reading one verse a day in my Bible Esto se application. trata de llevar una vida de disciplina y estudio en la palabra de Dios. But this is about living a life that is disciplined in the study of the word of God. Escuchamos con mucha gente a veces decir, We hear many people say sometimes, pastores, necesitamos ayuda. pastors, we need help. ¿Qué usted cree? ¿O cómo lo podemos hacer? ¿O What do you think? Or how can we do this? o cosas simples Simple things que la palabra explica that the word describes or explains, y no las conocemos porque no las hemos escudriñado. and we don't know them because we have not studied the word. Pero yo quiero hablarles hoy, utilizando esto como hincapié, And I want to use this as, or a piggyback off of this, I want to talk today about cuando Dios dice que sí. when God says yes. Y en 2 de Corintios 1:20 And in 2 Corinthians 1:20, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo for all of God's promises have been fulfilled in Christ con un resonante sí. with a resounding yes. Y por medio de Cristo, And through Christ, nuestro amén, our amen, que significa sí. which means yes, Se eleva a Dios para su gloria. ascends to God for his glory. Escúcheme bien lo siguiente. Listen to me very well the following. Muchas veces Many times, decimos como, y perdóname si no sabes cómo traducirlo, and el I'm sorry if you papagayo, don't know how to translate this, but many times, el papagayo, what the context? Sigue. like a parrot, yes. Like a parrot. Muchas veces decimos cosas, Oh, many times we say things, repetimos cosas, we repeat things, pero no entendemos por qué lo repetimos but we don't understand why we repeat it o por qué lo decimos. or why we say it. Si yo le puedo hablar a cualquiera aquí, sabe I can speak to anyone here and you know que las promesas de Dios son sí
y amén. That the promises of God are yes and amen. Pero no sabemos el real, el contexto de cómo es el sí y el amén. But we really don't know the context of what is the yes and amen. La Biblia dice que las promesas de Dios The Bible says that the promises of God se cumplieron en Cristo. were fulfilled in Christ. No se van a cumplir en Cristo, Not that they are going to be fulfilled in sino Christ, que se cumplieron en Él. but they were fulfilled in Him. Y no tan solo se cumplen en Él, And they are not just fulfilled in Him, sino que ahora a través de Él también se continúan cumpliendo. but through Him they continue to be fulfilled. Esto es importante entenderlo. This is important to understand. No es solamente sí y amén, It's not just yes and amen. es que en Él ya se cumplieron It's that in Him they've already been fulfilled, y a través de Él ahora se cumplen en mí. and through Him they are fulfilled in me. Entonces, el contexto de mi sí y mi amén So the context of my yes and amen cambia cuando yo entiendo changes when I understand que se cumplieron en Él, that they were fulfilled in Him, pero a través de Él se van a cumplir en mí. but through Him they're going to be fulfilled in me. Hay temporadas There are seasons donde parece que Dios está guardando silencio. where it seems as though God is silent. Oramos, We pray, ayunamos, we fast, sembramos, we sow, esperamos, we wait, y en estos momentos and in these el moments enemigo quiere convencernos the enemy wants to convince us de estas tres mentiras. of these three lies. Dios se olvidó de ti. God has forgotten about you. Llegaste demasiado tarde. You arrived way too late. Tu oportunidad ya pasó. Your opportunity already passed you Pastor, pero by. esto suena como algo que usted dijo anteriormente. But Pastor, this sounds like something that you've already said. Es porque lo dije It's anteriormente. because I have already said it. Porque es una realidad Because it's a reality que nosotros en momentos nos desanimamos. that in moments we become discouraged. Pero el mayor desánimo que puede tener una persona, un creyente, But the greatest discouragement that a believer can have no es porque no hay cumplimiento. is not because there's not fulfillment. No es porque no esté escuchando la voz de Dios audible. It's not because they're not hearing the audible voice of the Lord. No es porque no hayan profetas. It's not because there are no Es prophets. porque no hay estudio de la palabra. It's because there's no study of the word. Porque si yo estudio la palabra, If I study the word, yo no necesito un profeta. I don't need a prophet. Porque si yo estudio la palabra, If I study the word, yo no necesito que me animen. I don't need someone to encourage me. Porque si yo estudio la palabra, Because if I study the word, yo no necesito que me den dirección. I don't need for someone to give me El direction. problema es The problem is que estamos leyendo como el papagayo. that we are reading like the parrot. Estamos leyendo a lo loco. We're reading just crazy. Escuchando a alguien decir Listening to someone say y viviendo de acuerdo a la fe de otro. and living according to the faith of someone else. Viviendo de acuerdo al conocimiento de otro. Living according to the knowledge of someone else. Viviendo de acuerdo a la experiencia de otro. Living according to the experience of someone Por else. eso hay poca gente en la iglesia That's why there's very few people within the que church pueden reprender un demonio. that can rebuke a demon. Por eso hay que crear That's why we have to create equipos, ministerios ministries and teams de liberación. of freedom, of liberation, Eso no debe ser un equipo ni un ministerio. of deliverance. And that shouldn't be a ministry. Eso debe ser cada creyente dentro de la congregación. That should be every believer within the congregation. Cuando Dios dice que sí, When God says yes, ninguna fuerza del infierno no harm or no force of hell puede convertir can convert, el sí en un no. can change the yes to a no. Es imposible. It's Cuando impossible. Dios dice que sí, When God says yes, ese sí no lo cambia nadie. nobody changes that No yes. hay una sola fortaleza There is- espiritual There is no spiritual stronghold que pueda cambiar el sí en un no. that can change the yes to a no. Lo que Dios aprueba, What God approves, nadie lo detiene. nobody detains Pero it. entonces, ¿por qué yo estoy detenido en lo que Dios aprobó en mi vida? So then why am I detained about what God already approved in my life?
¿Por qué yo me siento como que tengo que buscar socorro para hacer lo que Dios me mandó a hacer? Why do I feel like I have to seek refuge to do what God is calling me to do? Porque no tengo el socorro de la palabra. Because I do not have the refuge in the word. Porque no estoy metido en la palabra. Because I'm not in the word. Porque cuando yo estoy metido en la palabra, Because when I am in the word, yo no necesito que vengan a socorrerme. I don't need anyone to come rescue Porque el me. Espíritu Santo me socorre. Because the Holy Spirit rescues me. Lo que Dios abre, What God opens, nadie lo podrá cerrar. nobody can close Pero it. yo estoy peleando con puertas cerradas But I am fighting with closed doors que yo no debo estar peleando. that I should not be fighting ¿Por with. qué? Why? Porque la puerta no te la cerró el enemigo, te la cerró Dios. Because the door was not closed by the enemy, the door was closed by God. Pero como yo no conozco al Dios que me cerró la puerta, But since I don't know the God that closed the door, como yo no conozco el carácter del Dios que me cerró la puerta, since I don't know the character of the God that closed the door, porque yo no conozco la voluntad del Dios que me cerró la puerta, since I don't know the will of the God that closed the door, ahora estoy peleando con una puerta que jamás se va a abrir. now I'm fighting with the door that is never going to be Llevo opened. 20 años peleando con la bendita puerta, I've been 20 years fighting with this door, esperando que la puerta se abra. waiting for the door to be opened, Tengo noticias para ti. and I have news for you. La bendita puerta nunca se va a abrir. That door is never going to be opened. Porque quien la cerró Because the one that closed it ahora no va a pensar, espérate, ha pasado 20 años, déjame abrírsela. is not now going to say, oh wait, it's been 20 years, let me go ahead and open it for him. Lo que Dios establece, What God establishes, nadie podrá cancelarlo. no one can cancel it. Isaías capítulo 43, Isaiah chapter 43, el verso 13. verse 13. Desde la eternidad yo soy Dios. For- Nadie puede librar a nadie de mi mano. From eternity to eternity, I am God. No one can snatch anyone out of my hand. Escúchame, yo quiero repetir esto. And I want to repeat this. Desde la eternidad From eternity, yo soy Dios. I am God. Pero me gusta esta parte. Nadie But I like this part. No one puede librar a nadie can snatch anyone de mi mano. out of my hand. Me gusta la palabra librar. I like the word snatch. En la traducción, nueva traducción viviente, In New Living Translation, dice snatch. it says snatch. Pero la realidad de lo que estamos hablando But the reality of what we are speaking es liberar. is free, deliver. Nadie No one podrá can librar deliver a nadie anyone de mi mano. from my hand. Pero nosotros estamos But here we are, peleando con Dios fighting with God sin querer pelear con Dios without wanting to fight with God porque no conocemos al Dios que está revelado en las Escrituras. because we don't know the God that's revealed through Scripture. Entonces yo sigo empujando la carreta So I keep pushing this cart que yo debía haber soltado hace tiempo. that I should have let go of a long time ago. Porque en la carreta Dios me bendice. Because in the cart, God blesses me. Hoy, Today, déjeme terminar la escritura. Desde la eternidad, let me finish Scripture. From eternity, yo soy Dios. I am God. Nadie puede librar a nadie de mi mano. No one can snatch anyone out of my hand. Cuando yo actúo, ¿quién podrá revertirlo? No one can undo what I have done. Cuando yo tomo acción, When I take action, ¿quién puede revertirlo? ¿Quién puede hacerlo volver atrás? no one who can undo what I have done. Pero nosotros vivimos But we live como si Dios fuera loco. like if God was crazy. Hoy Dios dice una cosa, Today God says one thing, mañana Dios dice otra. tomorrow God says another. No, hoy tú dices una cosa No, today you say one thing, y mañana tú dices otra. and tomorrow you say something Porque else. lo que Dios dijo, Because what God says, lo dijo a través de su palabra He said it through His word desde una eternidad pasada from eternity, from past eternity, que permanecerá en el futuro that will remain in the future y no cambiará. and will not change. Dice la Biblia que en él The Bible says that in Him no hay sombra de variación. there is no shadow of variation.
Entonces, ¿a qué Dios yo le sirvo? So then what God do I serve? Con mi inconsistencia. With my inconsistency. ¿A qué Dios yo le estoy sirviendo? What God am I serving? Con la pena y el ay bendito puertorriqueño. With this sorrow and this, oh, woe, it's me mentality. ¿A quién le estoy sirviendo? Who am I serving? No le estoy sirviendo al Dios de la Biblia. I'm not serving the God of the Bible. Yo no le estoy sirviendo al Dios que dijo que sí. I'm not serving the God that said yes. Porque cuando yo le sirvo al Dios que dijo que sí, Because when I serve the God that says yo yes, se lo decía los otros días, no sé si fue el domingo antipasado o el miércoles. I don't know if it was last Sunday, the Sunday before this past one, or Wednesday. Hay momentos que no soy la persona correcta para pedirle consejos. I told you that sometimes I'm not the. Sometimes it's not an appropriate time for me to be the person to counsel you. Porque yo no tengo frenos. Because I don't have brakes. Porque yo conozco a un Dios que no tiene frenos. Because I know a God that doesn't have brakes. Ah, ¿cómo que Dios no tiene freno, pastor? What do you mean God doesn't have brakes, Cuando Pastor? Dios dice que sí, When God says yes, es sí. it is yes. Dale por ahí para allá Go on ahead hasta que consigas lo que Dios te dijo que te iba a dar. until you achieve what God says or receive what God said He's going to give you. No te pares en el camino Do not stop along the way porque te vas a distraer. because you're going to become distracted. Entonces, deshazte de los frenos So get rid of the brakes y dale hasta que llegues al propósito. and go until you arrive to the purpose. Hoy quiero declarar Today I want to declare sobre esta iglesia, esta congregación, over this church and congregation y hablar en realidad and speak in reality que hemos estado viviendo algunos de nosotros that some of us have been living entre el todavía no in between the not yet y el ya casi. and almost there. Yo lo voy a hacer. I'm going to do it, Todavía no. just not yet. Ya casi estoy listo. I'm almost ready. Y Dios esperando por mí. And God is waiting for me. ¿Usted quiere que yo le diga algo que a lo mejor lo moleste? You want me to tell you something that might bother you? Dios no espera por nadie. God doesn't wait for anybody. El propósito de Dios se tiene que cumplir. The purpose of God has to be fulfilled. Y si no te sientes preparado o listo para cumplirlo, And if you don't feel ready or prepared to fulfill it, salte get out of the way para que ocupe el lugar alguien que se siente listo y preparado para for cumplirlo. somebody else that feels ready and ready to fulfill it to take your place. Porque el problema no es el propósito de Dios. Because the problem is not the purpose of God. El problema no es las posiciones en la iglesia. The problem is not the positions within the El church. problema es el anhelo de mi corazón cumplir lo de Dios. The problem is the desire of my heart wanting to fulfill what is of God. Cuando todo tiene prioridad sobre lo de Dios, Because when everything has priority over the things of God, el sí de Dios se hace insignificante en mi vida. the yes of God is insignificant in my life. El sí de Dios se hace insignificante en mi vida, And if the yes of God becomes insignificant in my life, no soy digno del sí. I am not worthy of the yes. Entonces pregúntate, So ask yourself, ¿por qué estás paralizado? why are you paralyzed? Pregúntate, Ask yourself, ¿por qué estás detenido en el camino? why are you detained along the way? Y creo que llegaremos a la conclusión And I believe that we will arrive to the conclusion que por nuestros miedos, that because of our fears, nuestras inseguridades, our insecurities, nos hacemos indignos del sí de Dios. we become unworthy of the yes of God. Pero yo vengo a decirle a alguien en esta noche, But I come to tell someone tonight, el sí de Dios ha sido dado. the yes of God has been given. Queda de parte tuya It is now your part si tú vas a aceptar el sí y correr hacia él. if you are going to accept the yes and run towards it. El Espíritu Santo hoy está trayendo un cambio de temporada. The Holy Spirit today is bringing a shift of seasons. No porque seamos perfectos, Not because we are perfect, no porque no lo merezcamos, not because we deserve it, sino porque llegó el tiempo de nosotros aceptar el sí de Dios. but because the time has arrived for us to accept the yes of God. Voy rápidamente a regalarte unos puntos importantes. I'm going to quickly give you some good points. El punto número 1. The important point number 1. Cuando Dios dice sí, When God says yes, las puertas cerradas pierden autoridad. closed doors lose authority. Ya no voy a pelear I'm no longer going to fight con una puerta cerrada, with a closed door porque voy a entrar por la puerta que el sí abrió. because I'm going to walk through the door that the yes
opened. Hay momentos en que Dios dice que no. There are moments that God is going to say no. Es necesario que Dios nos diga que no. It is necessary for God to tell us no. Esos momentos nos ayudan a formar carácter. Those moments help us to build character. Pero yo no puedo pelear con un no de Dios teniendo un sí. But I cannot fight with the no of God having a yes. Porque como soy un niño empedernido, Spoiled? sí. Since I am a spoiled child, como soy un niño que es mal engreído, since I am a spoiled child, entonces ahora yo quiero que Dios me dé el sí cuando dijo no, now I want God to give me the yes when he said no, porque estoy ignorando el sí haciéndolo pasar por no. because I'm ignoring the yes, making it seem as it was a no. Porque pensamos Because we think que la fe es una varita mágica that faith is a magic wand que yo la voy a usar según me parece usarla. that I'm going to use according how I want to use it. Apocalipsis capítulo 3, Revelations chapter 3, el verso 7, verse 7. dice: lo que Él abre, nadie puede cerrar. It says, what he opens, no one can close. Lo que Él cierra, nadie puede abrir. And what he closes, no one can open. Mira, he abierto una puerta para ti que nadie puede cerrar. Behold, I have opened the door for you that no one can close. Pero yo estoy detrás de la puerta cerrada. But I am behind the closed door. Porque la puerta cerrada es lo que yo quiero. Because the closed door is what I want. Pero Dios me está diciendo que sí a otra puerta. But God is telling me yes to another door. Pero como yo no leo, But since I don't read, como yo no estudio, since I don't study, como yo lo que hago es que me meto en el Bible app since I just go casually into Bible app y leo el mensaje del día, and I read the verse of the day, no lo estudio, I don't study it, no lo escudriño, and I don't study it, search it. no le presto la atención que necesito prestarle. I don't pay attention to it the way that it needs to be. Entonces no entiendo por qué las cosas son como son. So then I don't understand why things are the way that they are. Déjame decirte lo siguiente. Let me tell you the following. José soñó. Joseph had a dream. Sus hermanos dijeron que no. His brothers said no. Lo vendieron. They sold him. Potifar dijo que no. Potiphar said no. La esposa de Potifar dijo que no. Potiphar's wife said no. La cárcel dijo que no. Jail said no. Pero cuando Dios dijo sí, But when God said yes, en un solo día, in one day, pasó de preso he went from an inmate a gobernador. to a governor. En el camino Along the way, habían puertas cerradas. there were closed doors. Él no se enfocó en las puertas cerradas He did not focus on the closed porque estaba doors esperando una puerta abierta. because he was waiting for one open door. Porque la puerta abierta de Dios Because the open door of God es mucho mejor que 20 puertas cerradas. is much better than 20 closed doors. Si yo empujo 10 puertas cerradas If I push 10 closed doors y entro por ellas forzado, and I enter them forcefully, nunca tendré el beneficio I will never have the benefit de una sola puerta abierta por Dios. of one open door from God. Pero como no estudio, no lo entiendo. But since I don't study, I don't understand it. Cuando Dios dice sí, When God says yes, no hay oposición capaz de detener el decreto de Dios. there is no opposition able to detain the decree of God. Hay puertas que un hombre puede cerrar, There are doors that man can close, pero no la puerta que Dios abre. but not the doors that God opens. Dios nunca God never ha necesitado has needed o necesitará or will ever need la aprobación the approval o la llave or the key de nadie para abrir una puerta. of anyone to open the door. Por si acaso tú piensas Just in case you think que tú eres el que tiene la llave maestra. that you are the one that holds the master key. Por si acaso tú te piensas que tú aguantas las llaves. In case you think that you are the key holder. Esa frase en inglés es mucho mejor que en español. And the phrase in English is much better than in Spanish. Porque pensamos que somos quienes tenemos las llaves. Because we think we're the ones that have the key We're the key or the holders. key holders. Pensamos que nosotros en español se diría el llavero.
We think that we are the key holders ¿Verdad? Porque el llavero es quien aguanta la llave. because the key holders are the ones that hold the keys. Entonces pensamos que somos el llavero And we think that we are the key holders. y Dios está diciendo, yo no te necesito para abrir la puerta. And God is telling you, I don't need you to open Yo the no door. necesito tu ayuda para completar lo que yo dije que iba a completar. I don't need your help to fulfill or complete what I said I was Yo going to no complete. necesito tu aprobación para dar un sí. I don't need your approval to say yes. Lo único que Dios necesita de nosotros The only thing that God needs of us es nuestra obediencia. is our obedience. Quizás en este tiempo alguien ha perdido negocios, Maybe in this time you've lost ha businesses, perdido oportunidades. opportunities. Tal vez te negaron un préstamo. Maybe they denied a loan. Tal vez te rechazaron un empleo. Maybe they rejected you at a job. Tal vez te traicionaron. Maybe somebody betrayed Pero you. Dios no está dependiendo de la aprobación humana para hacer lo que dijo que iba a hacer contigo. But God is not depending upon the approval of man to do what he said he was going Cuando to Dios do. dice que sí, When God says yes, el rechazo de otros the rejection of others se convierte en tu promoción. becomes your promotion. Yo quiero que alguien me entienda esto. I want somebody to understand this. Cuando Dios dice que sí, When God says yes, los que dijeron que no the ones that said no se convierten en la pieza esencial para tu ascenso. become the essential piece for your promotion. Yo no tengo gente aquí hoy. I don't have anybody here tonight. Yo no tengo a nadie recibiendo la palabra aquí esta I don't noche. have anybody receiving the word here Yo tonight. no sé si es que está cansado. I don't know if you're just tired. Yo no sé si es que tiene hambre. I don't know if you're hungry. Pero la realidad es But the reality que is, si yo logro entender el principio if I learned or understand the principle de que Dios no necesita aprobación para hacer, that God doesn't need the approval to do, yo viviría una vida en victoria y no en derrota. I would live a life in victory and not of defeat. Cuando Dios dice que sí, When God says yes, alguien se anima a levantar sus manos. somebody is encouraged to raise their hands. Cuando Dios dice que sí, When God says yes, alguien se anima a soñar por lo que antes no soñaba. somebody is encouraged to dream of the things that they didn't dream of before. Declaro que hoy I declare that today, queda cancelada sobre tu vida toda palabra de rechazo. every word is canceled over your life of rejection. Declaro que hoy se rompe sobre tu vida I declare that today it is broken over your life. todo espíritu de frustración. Every spirit of frustration. Declaro que las puertas I declare that the doors que tú has determinado abrir that you have determined to open a causa de un sí de Dios because of a yes of God comenzarán a manifestarse. will begin to manifest Yo le voy themselves. a hablar a alguien en esta noche I'm going to speak to somebody que va a tonight soltar la puerta del no that is going to release the door of the para no entrar por la puerta del sí. and enter into the door of yes. Vengo a hablarle a alguien en esta noche I come to speak to somebody que tonight se cansó that is tired de esperar la aprobación de otros to awaiting on the approval of others y ponerlo por encima de la aprobación de and Dios. putting it above the approval of Vengo a God. hablar con I alguien come to speak to que somebody va a comenzar a entrar por las puertas correctas, that is going to begin to walk through the correct doors, que va a comenzar that is going to begin a cultivar to cultivate las conexiones correctas. the correct connections. Pastor, es que no me va bien en mi vida. Oh, Pastor, it's just not going good in my life. Nos sentamos a conversar, And we sit down to talk, hacemos un análisis de su entorno and we do an analysis of their y surroundings, nos damos cuenta and we realize de que está rodeado de gente perdedora. that they are around people, they are surrounded by people that lose. ¿Puede decir que son losers? They're surrounded by losers. Y es que nada me sale bien. Nothing ever goes good for me. ¿A quién le contaste tu sueño? Who did you tell your dreams ¿A to? los hermanos de José? To the brothers of Joseph? ¿Con quién compartiste tu corazón? Who did you share your heart with? Te voy a decir esto. I'm going to tell you this. Y yo sé que porque como yo soy la pastora y yo somos empresarios, la gente se molesta. And I know that because Pastor Mirari and I are entrepreneurs or business people, people get upset. No somos millonarios, We're not millionaires, pero somos millonarios. but we're millionaires. Esto es una realidad. It's a reality. Si usted quiere alcanzar algo, If you want to reach something,
Aun cuando no lo tienes, Even when you don't have it, conviértete en la persona que lo puede tener. become the person that can obtain it. Aun cuando estás en tu peor momento Even when you're feeling at your worst, o cuando estás, or when you are feeling your worst, no feeling, cuando estás en tu peor momento. when you're in your worst moment, Cuando estás en tu peor momento, when you're in your worst moment, comienza a pensar que estás en tu mejor momento. begin to think that you're in your best moment. Porque el cambio en mentalidad Because the shift or the change in mentality comenzará a cambiar el entorno que te rodea. will begin to change your surroundings. Si yo quiero llegar a un lugar, If I want to get to a place, yo voy a buscar a alguien que ya llegó. I'm going to get somebody that's already been there. Y me voy a rodear de gente que están ahí. And I'm going to surround myself with people that are there. Y aunque yo no estoy ahí, And even though I am not there, voy a hablar como si estuviera allí. I'm going to speak as though I was there. Y aunque yo no estoy allí, And even though I am not there, me voy a manejar como si estuviera allí. I'm going to act and manage myself as though I am there. Voy a soltar a los que no están allí. I'm going to let go of the ones that are not there. Y voy a ir con los que están allí. And I'm going to go with the ones that are there. Tú le dices eso a la gente en negocios, And if you tell this to the people in business, lo hacen. they do it. Y un millonario hace otro millonario. And a millionaire makes another millionaire. Se lo dice a gente dentro de la iglesia But if you tell people within the church y te ignoran. and they ignore you, Escucha el principio. listen to the principle. Un espiritual One spiritual person hace otro espiritual. makes another spiritual Pero nosotros person. no queremos. But we don't want. Entonces no queremos ser espiritual. So we don't want to be spiritual. Nos rodeamos con los que no son espirituales. So we surround ourselves with the people that are not spiritual. ¿Cómo voy a crecer? Then how am I going to grow? ¿Cómo voy a madurar? How am I going to mature? ¿Cómo voy a alcanzar el nivel de espiritualidad How am I going to reach the level of spirituality si ando con gente no espiritual? when I am surrounded or walking with people that are not spiritual? Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Que no puedo hablar con gente no espiritual? Pastor, what does that mean? Can I not talk to people that are not spiritual? No, pero tampoco le cuente tus sueños. No, but definitely don't tell them your dreams. Pastor, entonces no puedo tener amistades que no son cristianos. So I can't have friends that are not Christian? No, pero no deje que te influencien a hacer lo incorrecto. Yeah, but don't let them influence you to do the incorrect thing. Yo quiero avanzar con esto. I want to go quickly Pero with this. estoy declarando But I am declaring que las conexiones correctas llegan a tu vida. that the correct connections arrive to your Que las life. oportunidades correctas llegan a tu vida. That the correct opportunities arrive to your Te life. voy a dar el punto número 2. I'm going to give you point number 2. Y tengo como 5 o 6, creo que no te los voy a poder terminar todos. And I have about 5 or 6, and I'm not going to be able to finish all of them. Segundo punto importante para entender. Point number 2 that's important to understand. Cuando Dios dice sí, When God says yes, el tiempo deja de ser tu enemigo. time stops being your enemy. Yo lo hago luego. I'll do it later. Es que ahora no estoy en mi mejor momento. I'm not at my best moment. Y hasta que no te decidas estar, no lo estarás. And until you don't decide to be in your best moment, you will not be there. Yo no puedo soñar porque no tengo cómo soñar. I can't dream because I don't have a way to dream. Yo no puedo invertir en mi futuro I can't invest into my future porque no tengo cómo invertir. because I don't have how to invest. ¿Te atreves a mostrarme tu chequera? Do you dare show me your paycheck La cuenta de banco. or your statement from your bank? Porque eso te va a delatar. Because that's going to detail. Eso va a delatar. Eso no, It's going to reveal dónde está tu corazón. where your heart is. No tengo I don't have $40 $40 para una conferencia de hombres for a men's o conference, para una conferencia de mujer, or for a women's conference. pero gasté 200 en el mes comiendo afuera. But I spent $200 eating out. Gasté 200, 150, 100, vamos, I spent $100 en el movie, en el cine. at the movies. Hoy en día una taquilla vale $20.
Today, a ticket can cost $20 y $40 y $50 en popcorn y refresco. and $40 and $50 in popcorn and soda. Ah, no, porque como nosotros somos hispanos, No, but since we are Hispanic, nosotros nos llevamos un bultito we take a little bag del Dollar Tree lleno de dulce. for Dollar Tree and it's filled with candy. It's $5 below now. Porque, entonces, me voy a meter en problemas, pastor. I'm gonna get into some problems here, Pastor. Pues, ¿sabe qué es lo que sucede? Because you know what happens? Que pensamos That we think que hacemos bien that we do right. ahorrando el dinero en la tienda. Me dijeron que ahora es Five Below. By saving money at $5 below. Entonces vamos ahí, compramos los dulces, So we go there and we buy the candies los entramos de forma ilegal and we go into the en movie el theater teatro. with the candy in an illegal fashion. Nos sentamos a ver una película que no glorifica a Dios We sit down to watch a movie that does not glorify y le God, pedimos a Dios que nos bendiga. but we ask God to bless us. Escúcheme, el cine, a mí me gusta el cine, yo voy al cine, Hey, listen, I like the movie theaters. I go to the movie theaters, pero es una realidad but it is a reality que nosotros no debemos hacer algunas de las cosas que hacemos, that we do not stop doing the things that we shouldn't do. Algunas de las cosas que no debemos hacer, The things that we shouldn't do, todavía las hacemos we still do them, esperando la bendición de Dios waiting for the blessing of God. en algo tan insignificante. Something so Yo no sé por insignificant. qué me metí aquí, pero en algo tan insignificante. I don't know why I'm going down this path, but something so insignificant. Porque entonces decimos, Because then we say, no tengo I don't have para educarme espiritualmente, to educate myself spiritually, pero tengo para entretenerme secularmente. but I do have to entertain myself secularly. Cuando Dios dice sí, When God says yes, el tiempo deja de ser tu enemigo. time stops being your enemy. Sara Sarah esperó 25 años. waited 25 years Mientras Abraham envejecía, while Abraham was getting older, mientras todo parecía imposible, while everything seemed impossible. pero Génesis 21 dice But Genesis 21 que el says Señor cumplió su palabra that the Lord fulfilled his word e hizo exactamente lo que había prometido. and did exactly what he said what was promised. El tiempo Time dejará de ser tu enemigo will stop being your enemy cuando tú entiendas que Dios dijo que sí. when you understand that God said yes. Aunque pasen 25 años, Even if 25 years go te by, garantizo que los 25 años van a pasar I guarantee you that the 25 years are going to go by en crecimiento y no estancamiento. in growing and not being stagnant. Mire, déjeme decirle esto. Let me tell you this. Dios nos habló en el 2005 públicamente. God spoke to us in 2005 publicly. Nos tomó 4 años It took us 4 years a nosotros entender y de verdad no entender, for us to understand, not really understand, aceptar el llamado que Dios nos había hecho. but accept the calling that God had given us. Porque sabíamos que no lo queríamos hacer. Because we knew that we didn't want to. Nosotros no queríamos pastorear. We didn't want to pastor. Entonces en el 2005 But in 2005, Dios habló una palabra a nuestra vida God spoke a word to our y en lives. el 2026, And in 2026, 21 años después, 21 years later, todavía vamos camino al cumplimiento de lo que se habló. we are still walking towards the fulfillment of what was spoken. Pero no estamos donde estábamos en el 2005. But we are not where we once were in 2005. Cuando tú entiendes que Dios dijo que sí, When you understand that God said yes, tú no te estancas. you do not become stagnant. Tú caminas You don't get stuck. You walk a towards lo que Dios dijo que sí. what God said yes. No, el milagro en Abraham y Sara The miracle of Abraham and Sarah, no ocurrió cuando Sara quiso. it didn't happen when Sarah wanted it. Cuando Sara quiso,
When Sarah wanted it, quedó embarazada la mujer equivocada. the wrong woman was became pregnant. Porque cuando nosotros hacemos como nosotros queremos, Because when we do how we want, le faltamos a lo más, al principio más importante. we lack or we fail the principle, the most important principle, Obedecer. which is obedience. ¿Cuántos están un poco en desacuerdo y disgustados con la guerra con Irán? How many of us are not in agreement and upset about the war happening right now in Iran? No es favorable. It's not favorable. Tal vez necesario, pero no es favorable. Maybe it's necessary, but it's not favorable. No quisiéramos estar en guerra. We don't want to be at war. Eche la culpa a Sara. Go ahead and blame Sarah for that. Teach him, Pastor. Porque si Sara Because if Sarah hubiese esperado, would have waited, no nace Ismael. Ishmael would not have been born. Si Ismael no nace, And if Ishmael was not born, los ismaelitas no estuvieran todavía dando the problemas. Ishmaelites would not still be giving problems. Pero eso es otro tema para otro día. But that's a topic for another day. Tengo gente que se ofende There are people that get upset or offended porque no leen la Biblia. because they don't read the Bible. Porque eso está en la Biblia. Because that is in the Bible. Pero como no lo leemos, But since we don't read it, no lo conocemos. we don't know it. Pero vuelvo y digo, eso es para otro tiempo. But that's a topic for another time. Pero cuando nos adelantamos a Dios, But when we go ahead of God, las consecuencias son generacionales. the consequences are generational. Ocurrió no cuando Sara quiso, It didn't happen when Sarah wanted it. ocurrió cuando Dios dijo ahora. It happened when God said now. Dios le habla, el ángel le habla a Sara, The angel speaks to Sarah habla con Abraham, and he speaks to Abraham está diciendo te voy a dar un hijo. and he's telling them, I'm going to give you a child, a son. Allá Sara se echa a reír como si le hubieran hecho un chiste. And Sarah then begins to laugh like if somebody told her a joke. Dice, sí, esto es un viejo. She said, he's old. No tengo niños aquí, los que me están viendo los bendigo. I don't have children in the room, and those that are watching, I bless you. Hoy en día, y un muchachito de 40, 50, 60 años está usando Viagra. It's today and age, and a man of 40, 50, 60 years old is using Viagra. Imagínense Abraham que tenía casi 100 años. What about Abraham? He was almost 100. Claro, que los tiempos no son los mismos. Yes, times are not the same. Pero es una realidad, ella se ríe. She laughs. Ella dice, este viejo no. She said, this old man. Es más, si estuviésemos viviendo en el tiempo de hoy, If we would have been living in today, ya la gente ha entrado en esa edad, menos Pastor Don y Pastor Kim. the people living in that age, was not including Pastor Don and Kim, and she said, no. No, pero déjeme terminar. But let me finish. Escúchame, en este tiempo, In this time, ya las parejas de muchos años de casado, entrados en edad, the couples that have been married for many years that are already in their age, duermen en cuartos separados. they live in sleep in separate rooms. Digo, por lo menos es una costumbre hispana. That's at least it's a Hispanic custom. Ya entonces llegan a una edad de viejo They get to the place of their age, y of old age, cada cual tiene su cuarto. and each cada one cual has a tiene su separate room. habitación. Each one has a different room. Entonces, tú se imaginas a Sara, So can you imagine Sarah? este viejo que ni duerme conmigo. This old man, he doesn't even sleep with me. Él duerme en la caseta de campaña al lado. He sleeps in the tent next door. Y entonces ahora Dios le dice que yo le voy a dar un hijo. And now God says, I'm going to give him a child? Eso hacemos nosotros cuando no entendemos el sí de Dios. That's what we do when we don't understand the yes of God. Eso pensamos a buscar el sí de Dios con lógica. That's when we start looking for the yes of God, trying to be Y logical el with sí de logistics. Dios nunca tendrá lógica humana. And the yes of God is never going to have logic, a human logistics. Dios te va a llamar y te va a dar un sí God is going to call you and give you a yes. cuando ese sí para ti es imposible. When that yes for you is impossible. Nosotros medimos con calendario We measure
measure with a calendar, Dios mide con propósito. God measures with purpose. Hay bendiciones There are blessings que antes te hubieran destruido el carácter. that before they would have destroyed your character. Hay puertas There are doors que antes hubieran alimentado tu orgullo. that before would have encouraged or fed your pride. Hay ministerios There are ministries que antes hubieran acabado contigo. that before would have ended you. Por eso Dios esperó. That's why God waited. Él dio el sí, He gave the yes, pero te estaba procesando. but he was processing you Porque lo que estaba era preparándote para el cumplimiento del sí. because he was preparing you for the fulfillment of the yes. Entonces yo quisiera que hoy podamos entender So I would like for us to understand que today llevamos muchos años esperando. that we've been many years waiting, Pero Dios dice hoy, but God says today, no está siendo ignorado. you are not being ignored. Está siendo preparado. You are being prepared. Así que declaro en el nombre poderoso de Jesús So I declare in the powerful name of Jesus que recibes lo que estás esperando. that you receive what you are waiting for. Pero más de que recibes lo que estás esperando, But beyond receiving what you are waiting for, recibes la gracia para esperar. you receive the grace to wait. Recibes la gracia You receive the que grace Sara no tuvo. that Sarah did not have. Recibes la gracia You receive the grace que provocó que hasta el sol de hoy hagan conflictos. that provoked to the today that conflict would have happened. Cuando Agar se fue When Agar left, de enemiga de Sara. she left as an enemy of Sarah. Ismael And Ishmael se fue de enemigo de Isaac. and left enemies of Isaac. Hoy por hoy, Today, el conflicto vivido es consecuencia de eso. the conflict that we are living is because of that consequence. Porque como Dios es fiel a su promesa, Because God is faithful to his Dios promise, tuvo que decirle a Abraham, God had to tell Abraham, voy a tener que bendecir también a Ismael. I'm going to also have to bless Ishmael. Voy a tener que también hacerlo poderoso. I'm also going to have to make him mighty and Voy powerful. a también tener que en honor a tu nombre, In honor to your name, voy a tener que también darle herencia numerosa. I'm also going to have to give him a numerous Que inheritance. en honor a la palabra que yo te di a ti, In honor of the word that I gave to you, va a tener que haber un conflicto eterno. there's going to have to be an eternal conflict. Porque alguien no entendió el sí de Dios. Because somebody didn't understand the yes of God. Porque alguien no entendió Because somebody didn't understand la gracia para esperar sin desesperar. the grace to wait without becoming desperate. Dios mío, yo quisiera terminar esto. I want to finish this. Cuando Dios dice sí, When God says yes, el miedo pierde el control. fear loses control. Ese es el punto importante número 3. That is the important point number 3. Josué no tenía falta de capacidad. Joshua did not have the lack of capacity. Tenía miedo. He had fear. Pastor, ¿cómo usted dice que tenía miedo? Pastor, what do you mean? What do you mean he was fearful? Si no fue él de los que entró en la tierra prometida y dijo que se podía conquistar. Wasn't he one of the ones that went into the promised land and said that it could be conquered? Claro, Yes. siempre es más fácil cuando tienes un líder. It's always easier when you have a leader. No es tan fácil cuando tú eres el líder. It's not that easy when you are the leader. Si alguien quiere If somebody wants hacer algo mejor, to do something better, hable con nosotros y tome la iniciativa de hacerlo. and go ahead and speak to us and take the initiative and do it. Porque no es lo mismo decir así se hace Because it's not the same to say, oh, this is how you do it, a hacerlo. to actually doing it. Déjame enfocarme en mis notitas. Let me go ahead and focus on my notes. Por el miedo, Because of fear, Dios le dice, te mando God tells him, I tell you, I command you, a que seas fuerte y valiente. be strong and courageous. No tengas miedo, Do not be afraid ni te desanimes. or discouraged. ¿Por qué Dios le dijo eso? Why did God tell him that? Porque él sabía que tenía miedo Because he knew that he was afraid y que se iba a desanimar. and that he was going to be Porque como discouraged. Dios ve el futuro Because since God sees the future y Dios ve nuestro estado and God sees the state that we're in now, del futuro or the state of our future, en nuestro presente, in our no present, te preocupes que yo te voy a enviar. don't worry, I'm going to send you. Cuando te envíe, When I send you, no dejes que el miedo te sobrecoja, don't let fear overtake you ni tampoco
desmayes en el camino. And don't faint along the way. No te desanimes Don't be discouraged porque esta gente son malos. because these people are bad. Son un pueblo duro de gobernar. They are a hard people to govern. Son un pueblo duro de dirigir. They are a hard people to direct and lead. Casi seguro And I am almost certain que dentro de ese grupo había uno que se llamaba La Roca Tampa. that within that group there was one that was named The Rock Tampa. Almost certain. Y Dios le dice, no te desanimes, And God tells him, do not be discouraged. no tengas miedo, Do not be afraid, porque yo estaré contigo. because I, the Lord your God, are El with you. miedo no desaparece porque tú tengas talento. Fear does not disappear because you have talent. El miedo desaparece cuando escuchas la voz de Dios. Fear disappears when you hear the voice of God. David caminó hacia Goliat David walked towards porque Goliath primero tenía la promesa de Dios en su because vida. he first had the promise of God in his life. Pedro caminó sobre el agua Peter walked upon water porque primero escuchó a Jesús decir, ven. because he first heard Jesus say, come. El milagro comenzó con una palabra, The miracle began with one word, no con una habilidad. not with an ability. Lo que pasa es que nosotros pensamos The thing is that we think que el sí de Dios that the yes of God está sujeto is subject a la habilidad que yo tenga para cumplirlo. to the ability that I have to fulfill it. Por eso algunos de nosotros That's why some of us no hemos aprendido have not learned a correr detrás del sí de Dios. to run behind the yes of God. No es que Dios no nos ha dado sí, It's not that God hasn't given us any yes. es que no nos sentimos habilitados para alcanzarlos. It's that we don't feel with the ability to reach them. Le voy a dejar los próximos puntos para la semana que viene. I'm going to leave the next points for next week. Hoy Today, no vine a decirte simplemente que Dios puede. I didn't come to tell you that God can. Vine a recordarte I came to remind you que ya Dios dijo que sí. that God already said Y yes. como ya Él dijo que sí, And since he already said yes, ninguna fuerza podrá detener lo que Él comenzó. no weapon can stop what he has already begun. Profetizo sobre cada familia I prophesy over every family que el miedo desaparece. that fear disappears. No porque te haces valiente, Not because you are courageous, porque te haces obediente. but because you are obedient. Y al hacerte obediente, And in being obedient, te harás valiente. you will become courageous. Profetizo en el nombre poderoso de Jesús. I prophesy in the powerful name of Jesus. Un tiempo de crecimiento sobre tu vida, A time of growth over your life, sobre tus negocios, tu trabajo, over your business and over your job, sobre tu familia, over your family, sobre tus hijos over your y children, los hijos de tus hijos. and the children of your children. Profetizo I prophesy sobre cada líder de esta casa over every leader of this house que comienzas a liderar con influencia, that you begin to lead with influence, no por habilidad propia, not because of or your own ability, sino porque entiendes que Dios dijo que sí. but because you understand that God said yes. Estás sentado en la posición en que estás sentado You are seated in the position that you are in porque Dios dijo que sí. because God said yes. No dudes que Dios dijo que sí. Do not doubt that God said yes. Profetizo sobre cada joven que está en I este lugar, prophesy over every young person that's in sobre this cada place, matrimonio en esta over casa, every marriage that's in this house, que lo que estuvo detenido comienza a avanzar, that was what was detained begins to que lo que advance. estuvo seco comienza a florecer, That was dry begins to flourish. que lo que estuvo encerrado comienza a abrirse, What was enclosed begins to open. lo que estuvo dormido comienza a despertar, That what was asleep begins to awaken. lo que Dios habló hace años What God spoke years ago hoy comienza a cobrar vida en tu vida nuevamente. begins to have life in your life. Declaro que llegarán los recursos inesperados. I declare that resources begin to arrive. Declaro que llegará la sanidad esperada, As healing begins to la arrive. restauración, Restoration. la activación de los ministerios. The activation of the ministries. Declaro que esta iglesia entra en un tiempo I declare that this church enters into a season donde veremos el sí manifiesto con evidencia. that we will see the yes of God manifested with evidence.